Ani bumo Shibabrata Tripura ang Sri Alindralal Tripura ni Sipahijala oro जों oro kok mati salainan ke haike দীর্ঘদিন ধরে जों kok by kok le salayo তিনি Kokborok salayo romantic by silayo ইংরেজি by silayo কিন্তু নিজস্ব লিপি তৈরি হই নাই কাইসা নিজের aikhor হাইজनै স্বর্গীয় আনি পিতা Alindralal Tripura bo রাইসামানি অপন যেমন সরবর্ণন সংখ্যা ফাইমিলক আবিসঙ্গ তঙ্গ এই যে অ আ ই উ এ উ আই সাতটা ওকে অর ব্যঞ্জন বর্ণ থাইদালক তঙ্গ 20 খান অবিসঙ্গ কা গাম মাই চা জাবরা আইয়া তা দা নাই পাই বাই ইয়া রা লা ওয়া থা হা তুংকলক মুখ ফটা যেমন কা যুগ হা খা থা যুগ হা থ যুগ হা আবু Kokborok বলে থা হাঙ্কাতা যেমন ফা যুগ হা ফ চা যুগ হা ছা আবু হাই বনঙ্কা থাইবাক থাই বনহুনো হাইবাক বুনবুমু হাইবাক খালাই আবাদ বিবাদ ni kisah sekangno जों रसाबारियाव कायसा चिनि अक्षरनि सोमोन्दै आबो चिनि टिटिएसिनि चेयारमेन दादा रनजित आनतलां थांका चिनि हिरालाल दंगो मधुसूदन दंगो आं फायुंसं ओंखाय जों आरो नि बरक बाय लकेल बाय बिभिन्न जागाव जों आ टाउन हल बरकनि कमिउनिटि हल आसक लायखा ओंखाय आ जागाव प्रणब सरकारनो बाबुनि मुंगै जे बिशालगड़नि बबो एकजन चाकमानि बय सिनाय हिनि बिनि बाबुनि जिवात हिसाबै बनो একটা সম্মান जों जानखा आबो हायके विभिन्न रकम अक्षर तैनाय जों उंलायखा आनि बाबु स्वर्गीय Alindralal Tripura bo प्रथम 1960 नि सिगां बांलादेशनि थायै अर गन्डासरानि भगीरथ गामियाव प्रथम सोशल वर्कर हिसाबै काम खायगा bo आदि ब्रिटिश आमलनि मेट्रिक पास आफुरो नि जुग क्लास 2 पास खायगांगासे बरक चाकरि मानि दंगो बिटि मानि दंगो आ समयाव एके सुहाग चाटार्जी थांगै बबाय मालाय लेखाव भगीरथ ओंखाय मालाय लेखांखेनो बनो हंका आरे नोंआसो गियानि बरक अरक कालाय दंखा आसो लेखा फरा गोनां दै उना Agartala এটা হিন্দি স্কুল হিন্দি কলেজ নিহমানি আগিওয়া এটা বুদ্ধ মন্দির গানা এটা আরো ইউডিসি পদ চাকরি মানখা এরপরে আরো দীর্ঘদিন আগরতলা তমা পরে जों এই যে চরিলাম আরোনি প্রমোশন মানে 1975-74 রগ চরিলাম হাই স্কুল ইউ ডিক্লার इंगै थाया जेना आरोनि फैसा जों ताबो बर चरिलामनि अर सेवैनाय नक दंता